रोजा को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मेरे बंदा और बंदी मेरे लिए रखा है। रोजा रखा जो है वो मेरे लिए रखा है, और जब मेरे लिए रखा है मुझे खुश करने के लिए रोजा रखा है। खाना मौजूद है नहीं खा रहे हैं, पानी मौजूद है नहीं पी रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई कहने वाला डांटने वाला नहीं है, घर में हम मौजूद हैं, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के हमारे पास। लेकिन मेरे पास बगल में खाना है, पानी है, घर में बीवी है, उसके साथ मिलने नहीं जाते हैं। और महीना में मिलते थे, लेकिन इस महीना का लाज रख करके रोज़ा रखे हुए हैं। रोज़ा रखने की वजह से वो बीवी से मिलने नहीं जा रहे हैं, सहवत से दूर है, खाना पीना से दूर है, हालांकि रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन रुके हुए हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, कोई फल नहीं चखते, ना दूध का एक घोंट पीते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अल्लाह के नाम के लिए रोज़ा रख लिया है, भूखा प्यासा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसका बदला दूंगा। जिसको अल्लाह ताला खुद बदला देगा उसको क्या कुछ कमी होगी? अंदाज लगाइए। फिर और अमल का अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से नेकी का बदला देगा, लेकिन रोज़ा का बदला अल्लाह ताला खुद अता फरमाएंगे। पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग रोज़ा रखते हैं उसके लिए खुशखबरी है कि फिल जन्नते समानियत अबवाबिन मिनहा बाबुन युसम्मा रैयान ला यदखुलुहु इल्ला साइमुन। क्या मतलब हुआ? कि जन्नत का दरवाज़ा कितना भाई? 8। जन्नत का दरवाज़ा 8 है। जहन्नम का दरवाज़ा कितना है भाई? 7। अब अंदाज लगाइए, जन्नत का दरवाज़ा 8 है, जहन्नम का दरवाज़ा 7 है। क्यों? ताकि ज़्यादा दरवाज़ा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे दरवाज़ा होकर के जन्नत में। जहन्नम का दरवाज़ा 7 है तो उससे कम जाएंगे, दरवाज़ा ही नहीं है, 7 दरवाज़ा है तो कम जाएंगे। तो 7 दरवाज़ा है, 8 दरवाज़ा हैं जन्नत के लिए। जन्नत में जाने के लिए 8 दरवाज़ा है, उनमें से एक दरवाज़ा का नाम है रैयान। रैयान एक दरवाज़ा का नाम है। तो उस दरवाज़ा से कोई नहीं जाएगा मगर रोज़ादार, इल्ला साइमुन। रोज़ा रखने वाला उस रैयान दरवाज़ा से जन्नत में जाएगा, और लोग उस दरवाज़ा से नहीं जा सकते हैं जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं। रोज़ा रखने वाला उस दरवाज़ा से जाएंगे। उस दरवाज़ा में है क्या? ये रोज़ा के अलावा रोज़ा जो रखा है अल्लाह के लिए, खाना पीना छोड़ दिया, ऐश आराम छोड़ दिया, रोज़ा रखा है, दिन में रात में अल्लाह को जिक्र लगा रहा, तरावी पढ़ते हैं, कुरान मजीद तिलावत करते हैं, जिक्र अज़कार में लगे रहते हैं। रमज़ान महीना में रात भर दिन भर रोज़ा में है तो उसका बदला देंगे रैयान दरवाज़ा से, उसको दाखिल करेगा। वहाँ जैसे ही जाएगा वो खुश हो जाएगा। अल्लाह, जन्नत तो दूर में है, अभी दरवाज़ा में घुसने के वक्त ही वो खुश हो जाएगा। लिस्साए में फराताने, रोज़ादार के लिए 2 खुशी है। रोज़ादार जो लोग रोज़ा रखते हैं, सुन लीजिए आपके लिए खुशखबरी कि 2 खुशी है रोज़ा रखने वाले के लिए। एक खुशी जब वो इफ्तार करेगा, रोज़ा खुलेगा, इफ्तार करेगा, उस टाइम में उसको खुशी होती है नहीं? अपना अंदाज़ा लगाइए। मिनट का ख्याल रखा जाता है। भाई 10 मिनट है, 9 मिनट है, 8 मिनट है, देखा जाता है घड़ी, 7 मिनट है, 6 मिनट है, 5 मिनट है, इसे करते करते हाँ 1 मिनट है और
بس تیار رکھیے. اللہ سبحان. اور جیسے ہی 1 منٹ ہوا 6 بج گیا افطاری شروع. کتنی خوشی ہوتی ہے, انداز لگائیے. یہ تو دنیا کی خوشی ہے, یہ تو دنیا کی خوشی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے روزہ دار, اور اس کو جو بدلہ ملے گا روزہ رکھنے کا, وہ کتنا خوش ہوں گے, اس وقت خوش ہوں گے. تو 2 خوشی ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے, اور ایک خوشی افطار میں, اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کرنے کے وقت میں. 2 خوشی ہوں گے. اور ہے اور خلوف ہو فم سائے میں آتی اب من عند اللہ من الریح المسک, یعنی روزہ دار کے منہ کے بدبو کے بارے میں کہا جا رہا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا کہ روزہ رکھنے والے کا منہ کے بدبو اللہ کے نزدیک مسک عنبر سے زیادہ پسندیدہ. مسک عنبر کی ایک عطر ہے, ایک خوشبو ہے, اس کو آپ جب سونگھیں گے کتنا آپ کو اچھا لگتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. روزہ دار, روزہ کے مہینہ میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو 3 چیز پیش کیجیے. کیا؟ پہلے پانی دیجیے, وضو کرے گا, منہ ہاتھ دھوئے گا. اس کے بعد کیا دیجیے؟ سرما دیجیے, سرما وہ لگاوے گا. روزہ دار کے لیے کھانا پینا تو بند ہے, کیا دیں گے آپ؟ تو اس کے جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے پہلے پانی دیجیے, اس کے بعد سرما دیجیے, بڑھائیے, لگائیے سرما, اور اس کے بعد عطر بڑھائیے. تو عطر کتنی اچھی چیز ہے, رمضان مہینہ میں روزہ دار کے لیے دینے کا حکم ہے. خود دیجیے, خود لگائیے, ہے نا. تو اس عطر سے زیادہ پسندیدہ ہے روزے دار کے منہ کا بو. آپ کہیں گے کہ ہم مسواک نہیں کریں گے, زیادہ بدبو ہوگی منہ میں, تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوگا نا. ایسا ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم سوچ سکتے ہیں کہ نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ مسواک کیجئے, نہیں تو کم سے کم 4 مرتبہ مسواک کیجئے, نہیں ہوگا تو 3 مرتبہ کیجئے, لیکن کیجئے مسواک. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ جو بغیر کھائے ہوئے ہیں, پیے ہوئے ہیں, آپ کے آنتڑی سے ایک بدبو نکلتی ہے, آنتڑی سے, وہ منہ سے ہی نکلتا ہے, وہ پسندیدہ ہے. ایسا نہیں کہ منہ میں ہم گندگی لگا کے رکھیں گے, مسواک کبھی کریں گے نہیں اور بدبو ہوگی زیادہ تو اللہ کو پسند ہوگا, ایسا نہیں ہے. سمجھ جائیے تھوڑا. بہت آدمی سنتے ہیں, کہتے ہیں اے روزہ میں مسواک کیا کرتے ہو, اس میں روزہ ڈھیلا ہو جائے گا. کیسا روزہ ڈھیلا ہوتا ہے بھائی؟ روزہ پکا ڈھیلا نہیں ہوگا, اصلی ہوگا, کھاٹی روزہ ہوگا, صحیح ہوگا. آپ کے منہ کے بدبو دور ہو جائے گی, اور آنت کے اندر سے جو بو آئے گی وہ بو پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہے, آپ کے منہ کے بو نہیں. اس لیے روزہ میں مسواک خوب کیجیے. ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر میری امت کے لیے میں مشکل نہیں جانتا تو میں ہر ٹائم میں وضو کے وقت میں وضو کے ٹائم میں مسواک کرنے کے لیے حکم دیتا, لیکن مشکل ہے اس لیے میں نے 5 دفعہ حکم نہیں کیا. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہم 5 نہیں تو 4 کیجئے, 4 مرتبہ کیجئے مسواک, 3 مرتبہ کیجئے, 2 مرتبہ کیجئے, ارے کم سے کم 1 مرتبہ تو کیجئے. مسواک کرنا ہے روزہ میں. روزہ ڈھیلا نہیں ہوتا ہے, روزہ اور پکا ہوتا ہے. ایک بات ہو گئی. کہ یہ رمضان مہینے کا یہ ہے خصوصیت ہے. اس رمضان مہینہ میں ہم موقع پائے ہیں, بنیان ہے, اور نماز دوسرا بنیان, ہاں, اور تیسرا رمضان ہے, اس کے بعد زکوٰۃ ہے, اس کے بعد حج ہے. یعنی 5 چیزوں کے نام کو مجموعہ کے نام کو ایمان کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक हुआ। दूसरा, जैसे ही कलमा पढ़ करके हम मुसलमान हो गए, एक गैर मुस्लिम 80 साल का बूढ़ा आ करके मुसलमान होता है। क्या कहा करके मुसलमान होता है? पहले उसको गुस्ल दिया जाता है, पाक किया जाता है जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से उसको पाक किया जाता है। यही दो कलमा का पढ़ा करके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमा पढ़ करके वो ईमान वाला हो गया। अब ईमान वाला जो हो गया उसके ऊपर हुक्म लागू हो गया। और जितना गुनाह किया था गैर मुस्लिम, 80 साल में हजारों को कत्ल किया है, हजारों का माल हड़प लिया है, हजारों गुनाह किया है, सब धुल गया। ये जो कलमा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, उनका तमाम गुनाह धुल गया। लगता है कि आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। 80 साल का बूढ़ा, क्यों? ये कलमा पढ़ करके। अब जब कलमा पढ़ लिए तो आपके ऊपर हुक्म नाजिल हो गया दूसरा, नमाज, है ना? नमाज पढ़ने होगा। कै वक्त नमाज पढ़ने होगा भाई? 5 वक्त। 5 वक्त नमाज पढ़नी है। और ये महीना जो रमजान महीना आया है, इसमें रोजा रखना है। और चौथा क्या है? माल अगर ज़्यादा है, निसाब में पहुंच गया है तो उसकी ज़कात। और 5वां है हज। जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ेंगे हमको जहन्नम जाना पड़ेगा, वैसे ही रोज़ा करना फर्ज है। अगर हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो हम जहन्नम जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और माल ज़्यादा हुआ तो ज़कात देंगे, ज़कात नहीं देंगे तो वो भी है, वो जहन्नम जाना पड़ेगा। माल आपको अल्लाह दिया है खर्च करने के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए, और 2 महला 4 महला मकान बनाने के लिए नहीं दिया है। माल हुआ है, अब उसको ज़कात दीजिए। ये जो भुट्टा आया है ना, इसका वसूल निकालना पड़ेगा। 20वां हिस्सा 20 मन हुआ, 20 कुंटल हुआ तो 1 कुंटल आपको देना पड़ेगा। और पैसा का हुआ, पैसा का है 40 रुपया में 1 रुपया, 100 रुपये में 2.5 रुपये, ये ज़कात है। नहीं देंगे जहन्नम जाना पड़ेगा हमको। और जिंदगी में एक मर्तबा हज, तो ये नमाज तो 5 वक्त है, हर दिन रात में 5 वक्त है। रोज़ा साल भर में 1 महीना है। ज़कात माल होने पर ज़कात देगा ज़्यादा। और हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। हज नहीं करेंगे जहन्नम जाना पड़ेगा। सुन लीजिए, जिन लोगों के पास पैसा है, 2 महला 4 महला बनाते हैं, 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन खरीदते हैं, और आप हज करने नहीं जा रहे हैं, तो आपके बारे में हदीस में बताया गया है, यहूदी हो के मरे वो या नसरानी हो के मरे, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, वो मेरे दीन में नहीं है, वो हमसे अलग है। हुज़ूर फरमाया है कि यहूदी हो के मरे या नसरानी होकर मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हमारा उम्मती होकर नहीं मरेगा। जो लोग हज नहीं किए हैं, पैसा है हज नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है? क्या और बढ़ाएंगे? 10 बीघा था 20 बीघा हो गया, सबर नहीं आ रहे हैं, और 20 बीघा करेंगे। 1 महला मकान था 2 महला करेंगे, 3 महला करेंगे। हज में जा रहे हैं, आगे भी आपका टिकट कट जाए तो अब जहन्नम जाना पड़ेगा आपको। सही बात है, जहन्नम जाने तैयार है। पैसा वाले, मक्का पक्का वाले, जमीन वाले, सुनिए, हम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाइएगा भाई? आपके ऊपर फर्ज नमाज काहे पढ़ते हैं? रोजा काहे रखे हुए हैं? अल्लाह का हुक्म है ना, तो वो भी हुक्म है अल्लाह का। अरे भाई आप जाकर देख तो आइए क्या है वहाँ। आपको आने का मन नहीं करेगा। मैंने अपने आँखों से देखा है,
اور مجھے احساس ہوا ہے واقعی جو بولتے تھے لوگ کہ وہاں جا کر کے آنے کا من نہیں کرے گا، صحیح معنی میں نہیں من کرتا ہے، روتے ہیں آنے والے وہاں سے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر دیکھیے گا آپ کا آنکھ میں ٹھنڈک آ جائے گی، اللہ روح آپ کا روح میں سکون آ جائے گا۔ ہم تو گھسے ہیں، جب پہلے نظر جب پڑی ہم کو ایسا احساس ہوا کہ یہ کعبہ گھر جو ہے اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر روح ہے، زندہ گھر لگتا ہے دیکھ کر کے۔ پہلی نظر میں ہم جب دیکھے اللہ اتنا بڑا عظمت والا مکان، اور اس کا طواف کریں گے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے اب تک طواف کرتے ہیں لوگ، وہاں حاجی لوگ جا کر طواف کرتے ہیں، ایک چکر 7 چکر لگنے کے بعد ایک طواف ہوتا ہے نا، 7 چکر۔ حجر اسود جہاں پر جس کونا میں ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور جو دعا آپ کے دل میں ہے اب پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں کہاں؟ حجر اسود سے کیا کہتے ہیں رکن سامی، اور اس کے بعد رکن کیا ہے حجازی، اور اس کے بعد رکن یمانی نا۔ تو یہاں سے اس کونا سے اس کونا جاتے جاتے آپ کو صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اب 2 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھیے وہاں سے وہاں تک جانے میں، 10 مرتبہ پڑھیے، جتنا آپ کو موقع ملتا پڑھیے۔ اور جیسے ہی وہاں گئے ایک چکر ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کر سے شروع ہوا، اس کونا سے اس کونا، اس کونا سے وہاں، پھر یہاں سے پھر یہاں، وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ 2 چکر ہوئے۔ 7 چکر میں ایک طواف ہوتا ہے، طواف لگائیں گے، اور آگے رکھا ہوا ہے مقام ابراہیم، وہاں آپ دیکھیں گے 2 پتھر کے اندر 2 پیر کا نشانہ پڑا ہوا ہے، اس کو پنجرا میں بند کیے ہوئے ہیں، نظر میں دیکھنے میں ملتا ہے جیسے گیلا مٹی پر پیر رکھنے سے پیر دب جاتا ہے، ویسے ہی پیر کا نشانہ دبا ہوا ہے، اور جیسے ہی پیر اٹھا لیتے ہیں تو کنارہ تھوڑا جھک جاتا ہے، کیچڑ والا مٹی، گیلی مٹی جو تھوڑا نیچے طرف گھس جاتا ہے، ویسے ہی گھسا ہوا ہے۔ اور جتنا چکر لگائیں گے آپ کو وہاں پر دیکھنے ملے گا، وہاں پر آپ کو دیکھنے ملے گا زمزم کا پانی پئیں گے جو دودھ سے زیادہ مفید ہے اور شہد سے زیادہ کام کا ہے، آپ اس کو پئیں گے، جس نیت سے پئیں گے آپ کو نیت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آپ جس کو حج فرض ہے نہیں جا رہے ہیں، آج ہم میری تقریر سے سن کر کے کل ہی سے ارادہ بنائیے اور اس کے لیے تیاری کیجیے، انشاءاللہ آپ تیار رہیں گے تو آپ کی اللہ تعالیٰ مراد کو بھی پورا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔